Hello and welcome to Incova's News. Let's take a look at the question and answer session from the Assembly. During a recent session of Goa Legislative Assembly, MLA Vijay Sardesai disclosed that 1 in 442 residents of Kankon are suffering from kidney problem. This alarming statistic has raised concern about the public health in the region, prompting call for immediate intervention and further investigation into the cases behind the issue. Especially with regard to Kankon, because Kankon, if you compare 1 in 442, the way you have put it, you nicely roll it up well. But अशें दिसता की तुका सँक्शनां मेळना, तुका सँक्शनां मेळना जाल्यार तुज्या आनी ताजे भितरची लफडे तें लोक मरूंक जायना. मंत्र्यान सांगलां आतां की डायलिसीस सेंटर आमी स्टार्ट करतात म्हणून, आनी काणकोणचें जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना डेटा असो दाखयता की 442 काणकोणकारां मदीं एक मनशाक किडनीचो प्रॉब्लेम आसता. तेंच आमी कंपेर करून गेलें जर 70 जाल्यार 70 थर्ड रँक जाता. 1832 लोकां भितर एक मनशाक क्रॉनीक किडनी डिजीज आहा. सालसेतीन गेल्यार 1732 एक मनशाक क्रॉनीक प्रॉब्लेम आहा. म्हळ्यार काणकोण इज अ बीग इशू, सादो इशू न्ही तो. आनी जें कितें आतां मंत्र्यान आत्तां लास्ट सांगलें बाब रेजिनाल्डाक की आमी नॅशनल पॉलिसी नॅशनल एजन्सीक घालून करता म्हणून, हें पयलींच करूंक जाय आशिल्लें स्पिकर सर. आज म्हजे कडेन एक रिपोर्ट आहा which is done in 2010. That report says certain things that it's happening in Kankon because of some mycotoxins. They're saying mycotoxins are khatir jata and identified these avoidable mycotoxins so that these disorders are brought down. But speaker sir, हांव पॉयंट हो करूंक सोदतां की नॅशनल हेल्थ पॉलिसी म्हणून जी आतां आसा, जी BJP सरकारान इंट्रोड्यूस केल्ली, ती उलयता ऑफ एविडन्स बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, बेस्ड ऑन एविडन्स की बाबा हें अशें अशें जालां, देरफॉर वी हॅव टू डू दीस. सो जॅपॅन, इफ यू गो टू सी इंटरनॅशनली, जॅपॅन हॅड अ क्रॉनीक किडनी डिजीज इशू which was a crisis. Now Japan did not put up dialysis centers as a solution. Solution was identify why only Japanese had this issue and they brought this down. I think you have to study this type of a model, especially with regard to Kankon, because Kankon, if you compare 1 in 442 and the rest everywhere 4 times more. So rest everywhere like Salcet, we can say red meat or alcohol consumption, high blood pressure, all these things can be there. But in Kankon 442 is a very pathetic number. So I think you will have to look into new ways and look at it fast. And it appears from the way you talk that you are not getting sanctions to start to put doctors. You are not getting sanctions. You are talking about it. No, 1 minute. From what we understand, Speaker sir, I am on my feet. The way you have put it, you nicely roll it up well. But अशें दिसता की तुका सँक्शनां मेळना, आनी तुका सँक्शनां मेळना जाल्यार तुज्या आनी ताजे भितरची लफडे तें लोक मरूंक जायना. स्पीकर सर, आता तो जे कितें आतां ना हांव एविडन्स हांव तुका स्पेसिफिकली विचारता. युरीन सांगले गोडाऊन म्हणून, ते आतां न्यूजार आयला गोडाऊन म्हणून, म्हणजे ते अरे गोडाऊन आतां बाब स्पीकर सर हांवें केन्नाच म्हणूंक ना सँक्शन गावना. हांवें सांगलें आमकां गरज आहा आनी आमकां भायल्यान डॉक्टर धाडपाची गरज आहा. आमकां गोंयांत डॉक्टर गावना. आमी कितले म्हणून तू लास्ट टायमूय सांगतालो. आन्सर करू दी सर काणकोणचें सांगून दी. हांव तुमचे क्वेश्चन हांव विचारता. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाईन जे सांगला 2010 तुवें उल्लेख केला, खंयचो रिपोर्ट तो म्हाका मातसो शेअर कर. आणि मेन म्हणजे कितें स्टडी पब्लिश्ड इन द इंडियन जर्नल ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. ना स्पीकर सर, हांव ते घेता. आणि प्लस मेन म्हणजे कितें हांवें आतांच सांगला रेजिनाल्डाक, ऑनरेबल मेंबराक सांगला की वी वील कमिशन अनदर स्टडी अँड वॉट ही सेज इज एब्सोल्युटली करेक्ट दॅट वी मस्ट फायंड द कॉज, हाव टू रिड्यूस इट. बट वी हॅव स्टार्टेड डायलिसीस सेंटर टू ईज द बर्डन ऑन द पीपल फ्रॉम ट्रॅव्हलिंग एट डिस्टन्सीस. पूण ते बी करपाची गरज आहा. आनी दुसऱ्या सायडीन तेणी जे सांगला ते सारखे सजेशन दिल्ले आसा. ते सजेशन घेवन ते फास्ट ट्रॅकार एक एजन्सी नाजाल्यार खंय तरी आमचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन बी कितलेय टायअप्स आसा बाकीच्या देशा कडेन आयजच्या दिसा, तेंचे कडेन आमी पळोवन
आयज कोरियाचे कांय लोक येता आमकां मेळपाक कोरियाचे लोक येता की नवीन कितें टॅक्नॉलॉजी बेश्टेच्यो शेअर करपाक आनी ते दिल्ली जेन्ना येता ते हांगा आमच्या राज्यान बी येतले आमकां सांगपाक पूण त्याच बरोबर हे वेगवेगळे देश जे खंय तेंची प्रगती वेगळ्या तरेन जाल्ली आसा आनी हे तुवें जे ऑनरेबल मेंबरान जे सांगलां in order to reduce it, to go to the actual cause of the problem rather than only solution. I agree with it that I have not been proactive on that front. I have tried in the past, as you know, that when in 2000, in the first term of minister, when Mr. Digambar Kamath was the chief minister, that time also we wrote to government of India that we want to commission. There was a hue and cry as to why in Cancun itself these things happening. People were talking of mineral levels being high up in the water content, but the studies were inconclusive. So I will immediately commission it. I will talk to the Secretary Health, Government of India, and we will commission a study. But also in the meanwhile, what are the steps to be taken to see? I'll just intervene. Because sir, एक जस्ट मंत्री म्हाका दिसता न्ही हो काणकोणचो विशय खूब गंभीर विशय आसा ताजेर आमी बाबा ताजें कॉज कितें आसा इतलो जो आमी ताजेर उलयत आसा त्यामुळे ताजें तें फायंड आवट करपाची गरज आसा आनी जांकां खरेंच आज किडनीचो प्रॉब्लेम आसा तांकां सारकी ट्रिटमेंट मेळटली हाजी एक पूर्णपणे आमी काळजी घेवपाची गरज आसा स्पीकर सर